Manglimpyo ta, mamaligya ta. Ito ni pamaligya. 2 dirhams per kilo. Mauto ng hawas ko sa mong parador. Nang limpyo ta sa mga sinina nga daan. Gid nako na realize nga purti gid ay daghanan na mong sinina. Naglibog lang gihapon ta nganong balik-balik ang isulob no. Nga naman nung tayo daghan sinina. Abot ko sa mangulikta. So sa day as a first batch, mao ni siya tanan akong napundok. At ang tanawon pila ni kakilo tanan. Napakoy daghan. I don't know how much kilo. I still have lots there. Again for the next batch. Okay. Shoes, blankets, kitchenware also? Yeah. But shoes, bags, and blankets, 1 dirham per kg. Yes. And this is 2 dirhams per kilo. Yeah. For my friend, and this is for me. So how much this one? How many kilo is this? Maybe 4. Three. 3 kg. Okay. What about mine? How much? 21. Okay. 21. Ah, plus this one ba ya? Yeah. 3. No, that's other one. Separate, yeah. 7 kilo. Oh, I got money. That's the receipt. Thank you. Thank you.